Super layup. Bang! Olas! Olas! Ayun o, jackhammer. Spin move. Spin move. 360 bang bang! Ano? Uy! Natiba. Lang ha? Uy! Pick! Uy! Pick! Pensa. Anyari pre? Gagi ka, nahilo si Atan. Okay ka lang pre? Anis lang pre! Hop! 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 Paul! 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 Ayan na. Ha? Oh! Tapos ito! Balik ito! Shh, relax boy! Ah! Shh, huwag ka sumigaw! Ito! Ito tablet! Pakinggan! Wala! Kondisyon ah! May galaw. Rebound pre! Hindi na camera agad. Spin move! Bang! Sayang! Sablay! Binugahan! Rebound pre! Jackhammer! Sablay! Sayang! Anis din lang! Rebound pre! Dinukot lang! 1-0 ba ya? Spin move! Tinutok na yan! All one! Pre, depensa! Anyari pre? Gagi ka, nahilo si Atan. Okay ka lang pre? Anyari? Laro yung laro eh. Wala eh, pahinga tayo eh. Pakondisyon ka dapat. Bang! 2-1 pre, lamang siya isa. Oo. Humble yung kalaban yata guys. Ayun oh. Outside pre. Leg tama. Yun. Oo pre. Depensa mo kasi, ayun na. Uy. Rebound pre, sablay na. Tutok baba. I-spin move. Rebound. Putang ina. Di makatalon. Sayang. Anis di pre. Spot lang yan pre. Rebound, depensa. Rebound, oh. 3-1. Kaya pa ba pre? Lamang lang siya isa. Ay dalawa, 3-1. Dumura. Sutok ba ba? Spin move. Ikot. Soblay. Malas. Alat ah. Bawi ka daw pre, sabi ng kalaban, bawi lang. Step back. Bang! 4-1 pre. 4-1 pre. Lamang siya. Lamang siya yung tatlo pre, 4-1. Score ka pre. Tutok. Yan! 4-2. Crossover. Iwan na. Bang! 5-2 pre. Depensa pre, depensa. Tutok baba. Bang bang. Di pa. 5-3. Time out. Anis nila pre. Hop. 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 Paul. Paul. Huwagin tigas. Bay! Walang ganun. Anis, di mo nasasablay lang yan. Titira lang yan. Isasablay din. Ha? Parang bako. Bako. Jackhammer nga eh. 3 pre. Puta na galit. Binaril. Ano? Wag. Hop. Uli. Binugahan. Rebound pre. Oh. Foul. Foul na. Relax. Galit siya guys. Pre, relax. Kalma. Relax lang. Ayun o, jackhammer. Spin move. 360 bang! Tutok mo yung camera kay Aga. 360 bang! Ano? Uy! Natibay. Lamang siya isa pre, 5-4 lang. Isa na lang pre, isa. Isa na lang. Hop. Uy, iwan. Rebound! Itong sayang. Shooter yan pre. Uy. Rebound! Oh, time out! Oh, time out! Time out!
Naka-time out pa. Ano yan? Panis si Ren. Time out. Rebound. Scrappy ball. Speed ball. Bang bang! Ay! Labas! Sayang. All sana yun, pre. Anis di lang, pre. Amo, tumitira lang yan. Rebound mo na lang. Backs out. Hop! Rebound, pre. Backs out. Hinawi. Hop! Ayan na! Bola! Ay, bola! Bola lang! Sayang yun, boy. Ang ganda ng galaw. Tama ka yung kamay mo eh. Ano yun? Hindi mo na! Bigay mo na. Bigay mo na, boy, no? Bola lang, bola lang. Oh, hindi mo na! Hindi, ikaw naman magbigay ngayon, boy. Bigyan mo siya. Bigyan ka niya kanina eh. Hindi mo na! Tigas ah. Magbibigay, may namahal. Bye. Sige na. Bigay lang daw, pre. Bigay ka, pre. Bigay. Isa. Isa lang, ha? Isa lang yan, bye. Bye, isa lang yan. Isang bigay lang yan. Ha? Ngiti-ngiti ka pa. Anis di lang, pre. Tigasan mo. Rebound! Eh, no? Diyan ka, Miri. Step boy! Rebound! Sayang. Malas. Hop, huli. Hop. Rebound, pre. Oh. Oh, step. Kita yan. Ano yun, bay? Outside? Gagaling mo. Outside yun eh. Ayun na bola, Tan. Ayos, Korea. Saan tumama ba, bay? Lamang siya isa. Torsa, Viper. Sarang naman ko din sa ako. Sige, bola. Tumawag ka labas, bay ah. Oo, tagod, boy ah. Sige, titira tres. Atras ka, bay. Kapit. Hop, hop. Sabi na? Oh, ano yan? Hop, ano yan? Lifting? Double? Hindi mo na! Tawag dun. Hindi mo na! Bigay. Bigay. Anis di lang, ha? Uy, fake. Bang silog! Bang! Uy, umiga! Natulog siya, guys! Gagi si Atan! Grado. All 5, pre, all 5. Pangulutan talaga. Anis di lang, ha? Itira yan, pre. Uy, uli! Oh, galing! Patay! Uy! All 5, bamboo lang, pre. Ha? 6'5", pre, lamang siya isa. Go din. Bawi. Screen move. Bola. Foul. Ano yun, bay? Outside naman eh. Sa'yo bola. Bola pa rin yata na outside eh. Patay, sablay. Patay. Special talk mo, pre. Ayun o. Puto, mahalas talaga siya. Rebound. Patay. 8-5. Hindi up mo, pre. Time out muna. Kuha muna time out, tubig. Morning! 8 na siya, 3 lamang niya. Okay. Ayan o! Bang! Oh, dalawa na lang, 8-6. 8-6, pre. Di pa, warning pa lang, 8-6 pa lang. Rebound, pre, ayun na! Oh, di ba? Ayun o! Uy! Break ball! Puta, min lang. Inapos. Ha! Patay! Lugan. Bawi! 9-6, na siya. Abol. Basta ako. Habol, pre, shoot mo. Labas to. Hey! Yan! Pre, 2 daya na lang. 2 daya pa, pre. Pre, bawi ka, pre, sa'yo bola. Ano bola? Pre, depensa, pre, depensa. Pre, depensa, pre, depensa. Depensa, pre, depensa. Yan, layo niyan. Rebound! Ayan na! Tutok mo, ang layo, ang nilayo. Lapit. Yan! Isa na lang. 9-8.
Saan na lang ba? Depensa ka. Time out. Dami tayo man, kaya. Strategy yun, pre, you know? Style yun. Style yan, pre. Ikaw naman niya. Saan na lang, pre? Last warning. Habulin mo. Kung kaalapitan siya. Ha? Oo ka malapitan. Depensa, pre. Player ng Caloocan yan. Ikaw, player ng Sanana. Nana, boy. Di ba, boy? Pensa. Abul ka, las. Layo niyan, boy. Rebound! Ayun na. Super layup. Bang! Olas, olas! Bay, olas, bay. Pares kilas. Ano yun, ayaw mo? Parang ano, step back ah. Bay. Pares na kayo, last. Huwag mo na sayangin. Ha? Pares na, olas. Olas, kuya. Pensa, pre. Olas. Hop. Ano kaya diskarte ni kuya? Depensa ang ano na yan. Hindi na ako, travel. Pensa, time out! Time out! Dali! Bay, manalo ba to? Tumidila pa. Travel, sabihin mo yung bola. Lupit mo, bay. Ano yung moves na yun? Ano yun? Tapos ha? Tapos, pag sumablay ka, pwede siya manalo pag tinira niya. Huwag mo na sayangin niya, pare. Bye. Boss. Boy! Alis na bata, alis mo na. O, ano yan? Screen? Screen? Tabi. Ay, para makakuha daw ba to? Diyan, camero! Paul! Paul, ito! Asan? Ayan na. Taplit! Ha? Tapuli! Oh! Tapuli ito! Tapuli ito! Shh, relax, boy. Wow! Shh, huwag ka sumigaw. Ito! Ito, tablet! Pakalihan! Tabla yan. Plan B ah. Sablay tayo ba? Panalo lakad ah. Tawag ko! Tawag! Ay, relax. Oh! Tawag ko! Kuyari, palo, mama. Palo. No, simulit. Yakap ka, mama, palo. Palo, bay! Oh, miss na lang, bye, miss. Wala! Palpul! Toss coin. Palpul! Tigas ng puso ah. Toss coin. Wala, palpul! Ano? Ano lang eh. Wala, Paul! Pag tumalon. Wala, Paul! Toss coin, pre. Wala! Yung pipinaban yan, Paul! Paul! Panalo na siya. Paul! All down nina kaya diskarte ni Atan yan. Sige na, pre. Pipilitin ko, bigay sa'yo bola. Sabihin ko, bigay bola sa'yo. Paul! Di sa'yo nga bola, sabihin ko. Pre, sa kanya bola. Decision ng ano, committee. Sa'yo bola, pre. Sa'yo bola. Tapusin mo na. Tapusin mo na yan. Isang pagkakataon mo na yan, ha? Diskarte ng Atan. Gago si Atan. Diskarte ni Atan. Panapos, pre. Oop! Fake gun. Tutok baba. Bola. Paul. Oh. Ito Paul talaga, pre. Kamay. Ay, Paul talaga, pinipili ko naman eh. Oo, Paul, wala eh. Sige, pre. Ang mga bata, yan lang ako eh. Nailang daw. Shh. Di, focus ka lang, pre. Kaya mo sila, pre. Nanunod sila eh. Pre, nanunod sila eh. Focus ka sa suit mo, bago mo papasok. Yeah. Focus ka sa ring kung paano mo papasok. Yun na, pre. Banata mo na. Banata mo yung shoot, ha? Hindi yung kalaban, ha? Op. Ang bata si. Be, alis daw kayo dyan, be. Mag-ano si Atan eh. So, Super Saiyan. Hold daw, pre. Hula! Laba! Labas. Galit si Atan eh. Ayun na, pre. Last na pagkakataon mo na yun, pre. Anis di lang, ha? Bola. Bang! Ano? Ano yun, bay? Bay, gini ka nag-pray. Ano yun, bay, no? Bagong tibay nun, bay, oh. Bay, ano masasabi mo sa kalaban mo, bay? Wow, binarli si Ninang. Ayan, oh, yun. Bay, ano masasabi mo sa kalaban? Ayaw ko kakapa! Kayaan ako! Lakas mo, eh, no? Yan, ano masasabi mo, Yan? Wala, binigyan ko lang siyang tamang laro yan. Para ano. Kasi nakikita ko sa mga video yan eh. Pampatayin, pasutuan eh. At nag-boxing na lang kami. Nice game yan, nice game, ha? Yeah.
Pre, ang tibay ng panlas mo dun ah. Anong tawag sa moves na yun? Easy lang. Easy lang.